हो एस टी रिजर्वेशनाचा विषय कसो पळयता तूं वॉट इज युअर से ऑन दिस रिजर्वेशनाचो विषय आत्ता जाला पण तो कंप्लीट जावपाक जाय न्हू म्हणजे इट इज इन प्रोसेस हय वी कॅनॉट जस्ट स्पीक बिफोर द प्रोसेस इज ओवर कितलेशेच आमी न्यूजाचेर पळयल्ले आहा की रिजर्वेशन जावच्या पयलींच झगडी बिगडी जाली आर्ग्युमेंट जाले कितें जालें म्हाका दिसता वी शूड नॉट स्पीक or start fighting before anything has happened. So it is still a process which has to complete, and once that process is complete there is a discussion on that. मागीर बाबा एवरीबडी तेन्ना पासून बेश्टे उलोवन काय हे ना ताका मिनींग ना. आय कॅनॉट से हे हो जावंक जाय तो जावंक जाय तो जावंक जाय. नोटिफिकेशन येयल्लें आहा एक बरी गजाल खूब वर्सां जावंक ना पळय ती गोश्ट आमच्या शेड्यूल ट्रायब भावा भयणी खातीर जाता पूण खंयचे सीट रिजर्व जातले ते अजुनूय स्पश्ट हें जावंक ना 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा त्यो सगळे पयलींच आमी उलयत जाल्यार जावचें ना न्हू. There is also a talk on census. Is it? Hardly 6 months has been left for the election, I think. So. न्याय सारको दिवचो पडटलो. सो जे कितें आमचे कडेन आतां सेन्सस आहा तो केन्नाचो सेन्सस आहा आनी हाव आर वी गोइंग टू ब्रिंग आउट द रियलिटी ऑन दीस लायक कोण म्हणूंक ना ना हिंगा अन्याय केलो हिंगा सेन्सस हिंगा पॉप्युलेशन सर्वे जाता तुमी काडून तो सीट दिलो तशें जावंक जायना. सो प्रॅक्टिकली हू वीच इज द ऑथॉरिटी हू इज गोइंग टू डिफायन दीस. आतां पॉप्युलेशन सेन्सस जे आहा तें आतां जावपाचें आहा आमचेच न्हू ऑल ओवर इंडिया जावपाचें आहा. सो ते तितून आमचें जातलें काय आमचें पयलीं जातलें काय आमी आदलो सेन्सस घेतले 2001 2011 सॉरी 2011. 15 वर्सां गॅप सोडून So that's what I'm saying. Whether we are going to take 2011 census or we are practically going to do this now because we don't have 5 months, we hardly have 3 months. We have month of September, month of October and month of November. So December and Only election. the 3 months. So there can be code of conduct in November and elections can be before 20th of December, or there can be code of conduct in first week of January and first week of February could be the election. So there is no time. These are the only 3 months which I just told you, September, October, November. In these 3 months whether we are going to give the real population census in these 7 constituencies. सो न्याय सारको जावपाक जाय. What is a debate. आतां असेंब्लीन तेजेर चर्चाय जातली खुबशे जाण उलयतले कोण सिटींग MLAs आहा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते उलयतले जे कोणाक ST रिजर्वेशन जाय आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक जाय कोणूच ना म्हणून पूण ते सारकें जावपाक जाय. हांव कितें म्हणटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and due process of census has to be followed, and that after following that due process which should have the legal sanctity, yeah, putor aik maje legal sanctity, otherwise it is a challengeable process. Correct. In the courts of law we have high court, we have supreme court. So though if this is not followed properly it will be challenged. We want justice for the scheduled tribe and the whole ST community of the state of Goa. आदी SC दिल्ली हा तशी ST मेळपाक जाय पूण तितून गडबडान जर आमी आनी गडबड करीत जाल्यार आख्खो प्रोसेस तो रद्द करूंक शकता हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट. कित्याक अशे लोक कितकेशे आसतले हांव दोशी वाटेन उलयलां. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी आमचो काय कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशनान येना पूण हांव म्हणटा की सारको प्रोसेस फॉलो जावचो हे तरी म्हाका दिसता आनी फॉलो जाल्यारूच हे खरो न्याय ST कम्युनिटीक मेळटलो.